हेलो पिलामाने ओडिशा बुक रो गोटे नुआ वीडियो को मो तुम मानकु स्वागत करुछि। आज आमे पढ़िबा गणित विषयर गोटे बहुत महत्वपूर्ण पाठ जहाँकि हैला भग्नांश। भग्नांश कौन, भग्नांश काहाकू कहा जाए और भग्नांश को आमे केउठारे और किपरि भाबे व्यवहार करथाउ। ठीक अछि, तो चलो एही वीडियो को आरंभ करिबा। देख पिले एठारे मु प्रथमे केतोटी संख्या लिखुछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इत्यादि एही समस्ते हेले गोटे गोटे संख्या। किंतु एठारे हमको संख्या पढ़िबार नहीं, एठारे हमको पढ़िबार अछि भग्नांश। भग्नांश कौन देख, भग्नांश को भग्न संख्या बोली मध्य कहा जाए। भग्न संख्या ओ एही भग्न संख्या रे संख्या अछि ओ ता आगरु भग्न लागिछि। भग्न माने हैला भांगी जाइथिबा, तो भग्न संख्या माने हेबो भांगी जाइथिबा संख्या। भांगी जाइथिबा संख्या देख, आमे समस्त संख्या विषय तो जानिछु। ए सब गुडी कहले गोटे गोटे संख्या, किंतु भांगी जाइथिबा संख्या कोन ताहाको आमे किपरि बुझिबा। देख, भांगी जाइथिबा संख्या को बुझिबा पई एठारे म गोटे गोल करूछि ओ एठारे जेहेतु गोटे गोल करिछि सेथि पई एहाको लिखुछि 1 बोली। तो आमे एही गोल को गोटे संख्या बोली कहबा ओ एही गोल को जदि मु दुई भाग करिबी ताहेले एहा दुई भाग होई जाइछि, माने गोटे संख्या को मु भांगी जाइछि। ओ एही दुई भागरु जदि मु गोटे भाग को कहबी ताहेले एहाको कहबी दुई समान भागरु एक भाग। तापरे आउ गोटे गोल करूछि ओ एहाको आमे तीनी भाग करिबा। एहा तीनी भाग विभक्त होइछि, तो जदि मु एही तीनी भागरु दुई भाग को कहबी ताहेले एहाको कहबी तीनी समान भागरु दुई भाग। तापरे आउ गोटे गोल करिबा ओ एहाकू आमे चारि भाग करिबा। ओ एही चारि भागरु जदि गोटे भाग कहबी ताहले एहाकू कहबी चारि समान भागरु एक भाग। जदि मु दुई भाग कहबी ताहले एहाकू कहबी चारि समान भागरु दुई भाग। ओ एही चारि भागरु तीनी भाग कहले कहबी चारि समान भागरु तीनी भाग। और जदि चारि भागरु चारि भाग को ही कहिदबा ताहले कहिबा चारि समान भागरु चारि भाग। एबे देखो, आमे एही गोल गुडी को गोटे गोटे संख्या बोली नैथिले और सही संख्या गुडी को भांगी दबा द्वारा जो भाग गुडी को बाहरिला ताहाको आमे लिखिछु दुई समान भागरु एक भाग, तीन समान भागरु दुई भाग, चारि समान भागरु एक भाग, चार समान भागरु दुई भाग एपरि भाग लिखिछु। किंतु जदि आमे एपरि भाबे लिखिबा ताहले एहाको संख्या बोली तो कहि परिबा नहीं, सेति पई एहाको आमे संख्या रे लिखिबा। तो देखो, जदि मु दुई समान भागरु एक भाग को संख्या रे लिखिबी ताहले एहा हेबो 1/2 माने 1 विभक्तक 2। तापरे अछि 3 समान भागरु 2 भाग, तो एहाको मु लिखिबी 2 विभक्तक 3। 4 समान भागरु 1 भाग को लिखिबा 1/4। 4 समान भागरु 2 भाग को लिखिबा 2/4। 4 समान भागरु 3 भाग को लिखिबा 3/4 और 4 भागरु 4 भाग को लिखिबा 4/4। ओ एही संख्या गुडी को मु किपरि लिखिली देखो, एठारे एही प्रथम गोल रे मु एहाको दुई भाग करथिली, तो एठारे जेहेतु दुई भाग करथिली सेति पई एही तळे मु दुई लिखिछि ओ एही दुई भागरु मु गोटे भाग को नैथिली सेति पई ऊपर लिखिछि 1। तो जेते भाग करिबा ताहाको तळे लिखिबा ओ सेही भागरु जेतिकी भाग को नेबा ताहाको आमे ऊपर लिखिबा। तापर देखो, एही द्वितीय गोल रे मु एहाको तीनी भाग करिछि सेति पई तळे लिखिछि 3 ओ एही तीनी भागरु दुई भाग नैथिली सेति पई ऊपर लिखिछि 2। तापरे एही तृतीय गोल को चारि भाग करिछि सेति पई एही समस्त संख्या गुडी करे तळे मु लिखिछि 4 ओ ऊपर एक भाग नेले 1, दुई भाग नेले 2, तीन भाग नेले 3 और चारि भाग नेले 4। तो एही संख्या गुडी कहले गोटे गोटे भग्न संख्या माने भांगी जाइथिबा संख्या।
କାହିଁକି ନା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୋଲରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଏଠାରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ମାନେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ତ ଏହା ହେଇଗଲା 1/2। ତାପରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲରେ ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗି ଏଠାରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗକୁ ନେଇଥିଲେ, ତ 2/3 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ। ଓ ଏହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେପରିକି 2/5, ଏହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଲବ ବୋଲି ଓ ତଳେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ କହିବା ହର ବୋଲି। ଓ ତାପରେ ଦେଖ, ମୁଁ କେତୋଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି 4/5, 6/7, 8/10, 15/25। ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରଥମେ 4/5 କୁ 5 ସମାନ ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ, 6/7 କୁ ଲେଖିବା 7 ସମାନ ଭାଗରୁ 6 ଭାଗ, ସେହିପରି 8/10 କୁ ଲେଖିବା 10 ସମାନ ଭାଗରୁ 8 ଭାଗ ଓ 15/25 କୁ ଲେଖିବା 25 ସମାନ ଭାଗରୁ 15 ଭାଗ। ହେଲା ପିଲେ, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାପରେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରୁଛି ଓ ଏହି ଗୋଲକୁ ମୁଁ 4 ଭାଗ କରିଦଉଛି। ଯଦି ଏହି 4 ଭାଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ କରିବି ତାହେଲେ ଏହାକୁ କହିବି 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଯଦି 2 ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ କରିବି ତାହେଲେ କହିବି 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ। ଓ ଏହି 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗକୁ ମୁଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବି 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବୋଲି। କାରଣ ଏହି ଗୋଲକୁ ଦେଖ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଏହି ଗୋଲକୁ 4 ଭାଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ କେବଳ 2 ଭାଗ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଗୋଲର ଗୋଟିଏ ପଟରେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗ କରିଛି, ତ ଏହାକୁ ମୁଁ କହିପାରିଥାନ୍ତି 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବୋଲି। ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରୁଛି ଓ ଏହାକୁ ମୁଁ 6 ଭାଗ କରିଦଉଛି। ଏହି 6 ଭାଗରୁ ଯଦି ମୁଁ 3 ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ କରିବି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି 6 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ବୋଲି, ନହେଲେ କହିପାରିବି 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବୋଲି। କାରଣ ଏହି ଗୋଲକୁ ମୁଁ ଯଦି 2 ଭାଗ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତିକି ଜାଗାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତା 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା? ତ 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 2/4 ବୋଲି ଓ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଏହାକୁ ଲେଖିବା 1/2 ବୋଲି। 6 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଏହାକୁ ଲେଖିବା 3/6 ବୋଲି ଓ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଏହାକୁ ଲେଖିବା 1/2 ବୋଲି। ଓ 1/2 କୁ ଆମେ ଅଧା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଅଧା। ଯେପରିକି ଏହି ଗୋଲରୁ ମୁଁ ଅଧାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଇଛି ଓ ଏଠାରେ ଏହି ଉପର ଗୋଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ପୁରା ଗୋଲରୁ ଅଧାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲି। ତ ଯଦି ଅଧା ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା 1/2 ବୋଲି। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରିବି ଓ ଏଠାରେ ଏହାକୁ 4 ଭାଗ କରିଦେବି ଓ 4 ଭାଗରୁ ପୁରା 4 ଭାଗକୁ ହିଁ ମୁଁ ରଙ୍ଗ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା 4 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ଓ ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲେ ହେବ 4/4 ଓ 4/4 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1 ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଗୋଲରେ ଦେଖ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଥିଲା ଓ ଏହି ଗୋଲରେ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି, ମାନେ 4 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ରଙ୍ଗ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ 1 ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତ ଯଦି ଆମେ 4/4 କି 5/5, 6/6, 7/7 ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏହାକୁ 1 ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଓ ଯଦି ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ନ ବୁଝି ଅଲଗା ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ, 4/4 ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 4 ହରଣ 4 ବୋଲି। ଯଦି 4/4 ଥିବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ କହିପାରିବା 4 ହରଣ 4। ଯଦି 1/2 ଥିବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ କହିପାରିବା 1 ହରଣ 2। 2/3 ଥିଲେ ଏହାକୁ କହିପାରିବା 2 ହରଣ 3। ତ 4/4 ମାନେ ହେଲା 4 ହରଣ 4 ଓ ଏହି 4 ହରଣ 4 କୁ ଯଦି ଆମେ ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ହେବ 4 କେ 4, ବାକି ଆସିଲା 0। ତ ଭାଗଫଳ ବାହାରିଲା 1, ତ 4/4 ସମାନ ହେଲା 1।
जदि एपरि लव और हर समान थिबो ताहेले ताहाकू एक बोली कहले मध्य चलिबो। ठीक अछि। और गोटे भग्नांश को आमे हरण भाव में लिखि परिबा। और एही भग्नांश को जदि आमे हरण करिबा ताहेले लव को आमे लिखिबा घर भितरे और हर को लिखिबा घर बाहरे और यहाँ को आमे एपरि भाबे हरण करिबा। ठीक अछि पिले, वर्तमान तुमे भग्नांश विषय सब किछि बुझि जाइछ। आज पई एतिकी। आमे नेक्स्ट वीडियो रे पुणी बुझिबा भग्नांशर प्रकार। ठीक अछि। जदि तुमको एही वीडियोटी भलो लागला और एही वीडियो रे तुमे सब किछि बुझि पारछ ताहले एही वीडियो को गोटे लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और एही वीडियो को तुम सांगनक सह शेयर कर दियो। धन्यवाद।